subscriber. So guys, yang beromai pi para jagani YouTube channel yang kam yiking yang baik temes yang hamda like comment subscribe guys. Dan untuk video tak ke online shopping hall gini. Untuk mukbang, untuk melihat mukbang untuk penyoi pergi tiar rotet ni tak borok cuti baik tenli cuti ribut yang arli cuti yang dia rotet yo. Tak guys, yang apa ni video hadu ikut dan minta ham skip video mah siapa ham skip video sedang buat video tentang ilek tak skip video nang ya view dia sebut. What I'm talking guys, I'm so pagal. So guys, let's start. Okay guys, let's start. Dan ni sedang cuba di yang kentai mah. Sedang cuba di yang kentai ni. Come on girls. Na SSS ni jadi. Kerja pergi online tim ain SSS. Oh. Na SSS. Kamu cek kok ini, mana kok dari situ? Nang mau dibuat ni box box. Oh guys, cimran ni. Wow guys, sini tak ibut. See guys, ni tak hilang but. Yang ini saya ini. Tugas ni point ni tiar dapat lagi saya dapat actually yang ni apa yang tapi apa ki ya tahun ki ya open your EP you guys. Dah guys, dah kan isni lah sinapi isni lah biasa emre ang man chip re gini isni ki kendong gila karubiang yo namra jrongi. Guess the price guys, guess the price ni GT. Typical one. Guess jam dor ha mari yaw thit bikinang yo ni GT kat ni. Kai ni GT exactly na yaw nong guys yo agi. Kanai phi ni GT ta chi kalis pa don hi. Yo agi tang ngosok ke by delivery ki to poi kat sauce pa guys, kat sauce pa ni GT. Boots long boots. See guys, it's so stylish. It's very stylish. See, you thao cái đi thao, you open your ni phim guys, chị bạn, that's right. Cut sauce pa. See guys, in number với nhau tọ ngà hệ cái chất hà nó, còn mà hệ cái ru để cái chất lại hệ agi, then number với nhau tọ số pháo. Dan mana pak yo review gibru komen gibru yang gani ga GT ongge mana thet ki te thet lewa isai siwa he khajang te thet oni to jude nyo kiam ni GT the sofa we ni GT the sofa we the it fits me perfectly. See guys, na yaw mi yo igi khat so spa. Em hi but ole review varim nong guys. Thet oni yaw penyu phima. Okay guys, ini buat thread na yaw, ini thread lagi 8,000 mante jan. Terap slam ni. Ini thread lagi 8,000 samspa na yaw rim. You guys, kata kendang lap dia mi play nya you know. Ini wani thme kat spa. Oh, kat so spa. Oh, nga telik nam lincang. Yo. Ini kat so spa, ini aja spa. Yo binang ni dia warim the lagi. Sat ha. So guys, let the kwak bikini GT. Siap ha comment link, comment link na ngau send link ipi. Hey guys, sudah saya. Yuk try lagi, yuk punya ipi mah guys. Baik ni video akut, hadu akut, mana try lagi, yuk punya ipi. The next one Hindi ni. Oh guys, ha. GT. Ini là GT hi. Oh, khó thật thiệt. Cạnh ni tọ vào đã. Cái đi flip cạnh nó người đặt chê của anh.
Mình đẹp thịt tiệt online nhá. Để đôi để cho itu delivery boy đi bay. Tọ vào bon regiling scam nó. Và nó thịt tiệt buru tempo trong pagi kan itu. Kalau thịt tiệt từ the boy mana boy từ kini delivery guys bây giờ quay pagi tu condor gigi. Yuk di quay pagi. Oh, pack sang box. Okay guys. Ni na Puma. Thara ni box dah. Kanya ada. Na Puma ini. Thì đó vậy guys. Dọn terang ini jadi ya. Sinabi. Yo. Come on penyoi pizza. Kan tu. Best high guys. Quality yang kila dah ha. Isu jual harga manis ni lagi. Right. Ni lah dia ha. Okay lah. Mem mesti lah. Mem kat ubiang dia. Yo. Ini jadi cenderung nombor gitu dah yo dia. Mana po si bet dah pun tahu mah yo penyoi pi. Best high guys. Nanti boleh betai pi hak jadi serang lah. Tang ni bang agak gerong ke? Yo. You sup pergi mana? Comment man. You bang pi color mam emma. This is my choice. What I like about my brother guys. Tak bukan roti tiara ono. Kalau roti tiara ono tak dengan do tak wala thit sula thit that ugam tu lah nang di. Kan ini suka nak oleh di suka bio. Hopefully guys oleh you bang ini juti ini betul ini will choose ah. So guys. Dorong kini juti dah buat IP ni hajrong. Kemudian lagi yo buat IP hajrong ni dorong ki so screenshot itu dipak ni dorong ki. Hopefully you like gi Yusuf gi. The next one is this guy. Ni tak juti formal. Oh. Bincang kan? Apply na tu. Okay guys. Tantanan. This one see guys. See. Best high quality ke, best high snake ke. Yo. Right. Ni tak nak Flipkart gini, ni lah Flipkart, tu ni juti lah Flipkart. Okay guys. Kam tu nasa. Yung bang bikin memang ini color. Nah yung bang hagi ni color. Ini tak mandi day license lah hoi, day các chuyện là hoi nong ni juti yang serang formal làm tu. Lai bia, lai kacu lai cái I don't know. Ni artili. Ini mana lah jadi ini orang guys, ini tak orang navy blue tak orang hitting yang tu di bawah sabman tu ni di tak wajib orang, itu jadi ini orang. Ini one jadi formal. Okay guys. Mana po cibet yuk tahu tip terima tenegi me yuk tip terima tenegi mau yuk kena gisa. Sofa number gini, cuma ndro number gini. Sofa number. See guys, comment one. Dari kuat begini juti dari bang begini juti thọ link. Hạt comment yang ngau send link ni mah. Dari bang begini juti. Nanti pasal mending kamu cek ni imam ni asli imam tang wapet kata ta it's very classy. See, it's very classy guys. Yang utara ni pi so itu ni but WhatsApp lagi kamu cek imam. Tapi macam mana pun dia ana yuk tahu lagi pet kamu cek imam lagi mah. Okay guys, sudah tahu lagi yo. Yo. It's very comfortable. Yo. Yo bang ha. Suka hal lain guys. Malah ini tidak hoi yo. Terus lagi.
It's very good, guys. Mana lek style lek show kan pi ibang ha. Yo. Kan lek style lek show lek ibang ha kata. Please ignore my background. Nó chặt lại thôi. Cái loại nhau bệnh gì? Chưa. Cái loại như vậy nè. Terima terima gini saya. Informal itu. Kami itu bang deh. Mấy bang? Ini tengah tanggal ini. Kenapa? Jadi tengah. Cả sang Nga ở tiêu thân. Tôi tháo. Come here, kalau biang nang. Guys, buang aja. Hah? Sao? Berarti? Hah? Formal. Ni lagi. Liberty. Ya. Ni na you cannot even say it terima terima gimana? You cannot say itu. Terima gimana? Boleh cari tu ni lah. Boleh. Besar dah. Hả? Nè. Hỏi nó. Tao hỏi vì nó đang học thiệt đấy. Besar yo. Thao xử lý, thao đạt lý. Tuh kan? Besar dah. Very classy guys. Senang ibang ayo. Tapi ilan tu na. Ibang ada. Yo. It's okay. Jangan ni. Cuộn như này. Okay guys, that's all for this video. Thank you for watching. Please subscribe or comment and like. Để có thể chụp được những video nga hadu okut. Để xem mình next video. Bye guys.